Mga himangrawon nga punuhin impormasyon parte hiton panarbahuan mga programa ngan proyektohan Dole Region 8. Ini nga tanan igpapahamtang live ha FM Radio 100.7 ngan PRTV. Makikitan gihapon ha FB pages ang Dole Region 8 ngan PRTV Tacloban. Ini an oras handole. Nganya na ang iyo program host. Engineer Alexis Cesar Abelyar, maupay nga aga sir, pati gihapon ha aton Eastern Summer Field Office, headed by Ma'am Salvacion A. Yepes. And of course, the last but definitely not the least, ang aton Northern Summer Field Office, headed by Engineer Primo N. Guarin. So pati gihapon nga to na akong mga igkasido, empleyado ha Department of Labor and Employment. Good morning po ha iyo nga tanan. So today is August 15, siring papara dituhan mga na trabaho, swelduhan na kinsinas. Okay, so yun ang aga po, we will be sharing with you some updates regarding han aton mga latest ng mga issuances han aton agency, wala iba kundi ang Department of Labor and Employment. So yan ang aga, I will be sharing po an aton Labor Advisory number 11 series of 2025. This was actually signed by our Secretary Bienvenido E. Leguesma last August 11. So actually gin-disseminate na ininamon ha amon Facebook page. And of course, para dituhan mga mamarati naton ha radio, gusto naton gihapon ipadangat ini nga aton Labor Advisory number 11. So tungkol ano ba ini nga aton Labor Advisory number 11? Of course, this will interest our workers in the private sector, pati gihapon na naton mga employers, of course. So, the Labor Advisory number 11 series of 2025 provides the rules for the payment of wages for the special non-working day on August 21, next week po ini. So, Thursday, kundi ako nagsasayop, and regular holiday on August 25, Monday. So, siring pa ngadtuhan mga nakaplano na ano nira mga long weekend. So di ba hini for sure may dana iba nga nakag file and leave kung baga may plano pag bakasyon. Pero ini i-share naton para makasabutan aton mga empleyado ha private sector anon implication kung may ada po mga sugad hini nga holiday, kung masulod hira or kung diri hira masulod, what are they going to expect pag abot hit pagbayad it sweldo. So, syempre, this is also a reminder para dituhan aton mga employers in the private sector. So, titigangan ta po, for this month of August, duduha ini nga aton holiday. So, on August 21, it's a special non-working day or special day. Or kung haiba, mas natatawag nila nga special holiday, but according to the Labor Advisory, it is a special non-working day on August 21. So, kay ano, because it is the Ninoy Aquino Day. So, titikangan ta ang mga rules kung ano ang iyo gi-expect kung sumulod ka mo o diri sumulod during a special non-working day. So, number 1, if the employee does not work or kung waray sumulod the empleyado, ang ma-apply nga principle is the no work, no pay principle. Kasi special non-working day hiya ano. So, kung diri ka sumulod, okay la, pero syempre wala kay gi-expect nga sweldo ito nga adlaw. Unless po may dahin ni ano kasi kasunod, may kadugtong diri natatapos dila. Unless po niyo kumpanya may ada ka mo favorable nga company policy or practice or collective bargaining agreement nga naghahatag hin payment for a special day bisan waray ka mo sumulod. Pero kung waray ka mo sugad nga policy, automatic po ito hiya no work, no pay. Siyempre, kung di ka sumunod, waray ka sweldo. So, yun. Amo tiyat number 1 naton nga rule when it comes to special non-working day. Kung diri ka sumunod, of course, no work, no pay. Unless may adan iyo company policy nga nag-provide or nakastipulate dito nga kung special non-working day, may adalagi hapon ka mo makakarawat bisan diri ka mo sumulod. So, you have to clarify it po ha iyo employer. So, before ka mo mag-make a decision to make an absence, kumbaga, diri ka sumulod,
igway ano it consequence. So titimbangon ani niyo. So kung maklaro niyo ha iyo employer nga talaga no work no pay, that's the time nga pwede kumbaga mo pa makag-decide ka mo kung masulod o diri. So syempre depende po yan sa ating mga siring pa mga pangangailangan, no? Kasi if you can afford nga diri sumulod, okay gihapon, pero wala ka sweldo ito nga adlaw. So klaro po ito hiya didihit aton labor advisory. So next, kung sumulod ka liwat during a special non-working day or special day, so what are you going to expect kung sumulod ka? So the employer, ani mo employer, shall pay the ikaw nga worker or empleyado hin additional 30% of the basic wage. So may daka additional 30% hito nga adlaw kay sumulod ka man during a special non-working day. So an ato nito formula, simple la, basic wage times 130%. So kung may dakita sample makikita niyo sa screen, kung an aton pagbabasehan an aton existing minimum wage which is 435 per day times 130%, that is 565.50. So amo ito aniya mo magiging base kumbaga sweldo hito nga adlaw nga special non-working day. So ayan, kumbaga may ada premium gihapon, may nadudugang because declared niya nga holiday and yet sumulod ka gihapon. So may kadugangan diri la kay minimum wage. So additional 30% of the basic wage. So ayan, ano lautan kasunod hito? So an aton sunod kun kuno mag-overtime during a special non-working day, ano liwat an agi-expect ni worker or ni empleyado. So for work done in excess of 8 hours, karoy sigun lagi nag-overtime ka during a special non-working day or sigun ta at August 21, pinag-overtime ka or nakag-extend ka in working hours, the employer shall pay the employee an additional 30% of the hourly rate, an imo rate kada oras hito nga adlaw. So kukomputon mo pira an imo inuras nga sweldo. So hourly rate, amoy na naton formula hourly rate of the basic wage times 130%, because it is a special non-working day, multiply by 130% again kay tungod nga overtime mo na hiya times the number of hours nga nagtrabaho ka in excess of 8 hours. So may nakita sample computation 54.38 sigun taamoy nan imo hourly rate times 130% times 130% again times 2 hours kung talos lang ha. This is for example purposes para makita lang nato ng illustration. So hito nga adlaw nga nag-overtime ka for 2 hours, may daka additional nga 183.80 pesos ha imo sweldo. So that is kung nag-overtime ka po during a special non-working day. So ayan. So may dapa hito dida kasunod. Makadikit at ikaupat nga rule. For work done during the special day that also falls on the employee's rest day. Medyo halaba. Kung ikaw kuno nga worker nagtrabaho ka on a special non-working day, that also falls on your rest day. So karoy singon dapat off mo hito nga adlaw pero sumulod ka. And then na timing gihapon nga special non-working day. So ano naman ang magiging itsura kung talosan aton computation hito na adlaw. So an aton employer shall pay the employee additional 50% of the basic wage on the first 8 hours of work. So kung kanina sumulod ka, diri mo rest day, additional 30% la. Pero kung sumulod ka hito nga adlaw nga holiday or special non-working day, tapos supposedly rest day mo hito, additional 50%. So kumbaga may difference nga 20% kung sumulod ka during a rest day dapat nimo. So yun. So simple la po naton computation. According to the labor advisory, it is basic wage multiplied by 150%. So magsasample na liwat kita 435 pesos times 150% may da ka 652.50 hito nga adlaw. So in example la ini ha. I hope waray liwat ako nagsayupan aton computation, but it is for illustration purposes gihapon. So
Yun, siring pa, dako gyapon nga deciding factor ano kung rest day mo, magko-contemplate ka, masulod ba ako? So, siring pa, may da ka additional nga 150% kung sumulod ka on your rest day and kadungan pa hito holiday hito nga adlaw. So, okay, yun, basic wage times 150% kung off mo dapat ito nga adlaw. So, yan nga di kita naton liwat last nga siring pa rule when it comes to special non-working day. So, pananglitan di dahil August 21, nagtrabaho ka, sumulod ka tapos day off mo dapat ito or rest day mo dapat. Okay? So, yun, amo to term. Rest day mo dapat ito na adlaw, pero sumulod ka and nag-extend ka pa or nag-overtime ka. So, ibaliwat ito hiya, itaton computation. So, ano na po ang magiging expectation ni worker kung sumulod hiya hito nga adlaw and nakag-extend pa hiya siguntahin 2 hours. So, nag-overtime hiya. The employer, according to diha ato Labor Advisory number 11, series of 2025, the employer shall pay the employee an additional 30% of the hourly rate. So, mabalik kita ditohan iya rate per hour. So, basta kita nagko-compute nun aton overtime pay, mabalik kita dito na aton inoras nga sweldo. So, hito na adlaw. So, on that day, kung pira ni mo hourly rate, so times 150%, tungod nga rest day nimo. Tapos, di ba kanina nasa rin kita kung rest day mo, tapos sumulod ka, additional 150%. Times 130%, because sa rin pa, nag-extend ka nala, it is an overtime, multiply by the number of hours nga nagtrabaho ka. And sobrahan 8 hours. So, sigunta kanina 2 hours. So, asya tiya, for example, 54.38 ang imo hourly rate times 150% times 130% times 2 hours. So, ito nga adlaw, may naka 212 nga siring pa overtime pay during a special non-working day. So, ayan. Para itohan aton, special non-working day, on August 21 or the Ninoy Aquino Day. So, paano liwat daw po kung regular holiday? So, ibaliwat inihiya Kasi dirila, itiba kasi pwede ma-confuse. And irala mababatian holiday. So, may ada kita duha ka klase ito kung special non-working day or if it is a regular holiday. So, yan makadiliwat kita aton pag-istoryahan kung regular holiday. So, dahil August 25, it is declared as a regular holiday kay tungod nga National Heroes Day. So, ano liwat it magiging expectation ni employee pag regular holiday. So, number 1, titikangan ta kung diri ka sumulod. So, if the employee does not work, the employer babayaran lagyap niya 100% employee para hito nga adlaw. Pero, syempre diri na human dida may dakita condition. Provided nga employee nag-report hiya iya trabaho or sigunta naka-leave of absence with pay on the day immediately preceding the regular holiday. So, kaklarohon ta kasi masang English pa nito. Sige, kaklarohon ta kung pananglitan August 25, waray ka sumulod. The question is, syempre, pakianan to permi, entitled ba ako han holiday pay nga bisan di ka sumulod, may 100% kalagi hapon ng imong sweldo. So, mabalik kita dito, the day before the regular holiday. So, sigunta, August 25, a regular holiday. Syempre, that's a Monday. So, Sunday, syempre, the day before the holiday is Sunday. So, kikitaan natin kung haiyo office or haiyo workplace, may trabaho ba? May trabaho ba liwat hito nga adlaw. Tapos kung sumulod ka han Sunday, qualified ka, magkamay adahin 100%. Kung diri ka sumulod holiday, which is August 25, pero nakasulod ka han Sunday, that entitles you to 100% han imo sweldo. Bisan diri ka sumulod. Provided nga naka-report ka iyo office or iyo place of work the day before han holiday. So that is Sunday. So may dadili ka sumpay. Where the day immediately preceding the regular holiday is a non-working day. So kun an adlaw bago ang holiday is a non-working day, sigunta sarado ang iyong opisina,
Tapos, where the day immediately preceding the regular holiday is a non-working day in the establishment or kung rest day ito ni mo nga adlaw, syempre wari ka makasulod or naka-leave of absence ka, hito nga adlaw, san o an holiday, entitled ka lagi hapon, hit holiday pay nga 100%. So, kailangan natin klaruhon ang mga uncircumstance. Imo mismo, ikaw nga empleyado, you have to know kung on the day preceding the holiday or an adlaw, san o an holiday, is nakasulod ka. Or kung waray ka man makasulod, naka-leave of absence ka, siring pa may approved leave ka from your employer or rest day nimo, that qualifies you, that entitles you to 100% of your basic wage bisan diri ka makasulod on August 25. So ayan, I hope naklaro ta kumbaga pwede naton inihiya makita liwat het aton gin-post ta aton Facebook page para word for word in toto mabasa niyo. So ako din I'm trying my best nga ma-explain naton dito aton na mamati labi na aton mga namamati ha radyo. Kung hain mang kamawyan na, I hope na iintindihan po niyo aton discussion regarding the payment of wages during holiday. So tungod nga holiday hit August 25, kailangan nato niya i-discuss para syempre ma-refresh liwat ang memory han aton mga employers ngahin para dito diri pa maara man paano gud man ginko-compute an iyo sweldo kung nasulod ka mo or diri during a holiday labi na kun regular holiday. So nga di kitat number 2 kung kanina kun waray ka sumulod may mga conditions, di ba? So yan naliwat paano kung sumulod ka on a regular holiday? So this is the exciting part because for work done during the regular holiday, the employer shall pay a total of 200% of the employee's wage for that day for the first 8 hours. So kung sumulod ka on a regular holiday, 200% ang imo makakarawat hito na adlaw. So of course, simple lang aton formula, basic wage times 200%. So, 435 based on the prevailing minimum wage times 200%, you have 870 pesos on that day. So, yun. Simple lang, kung sumulod ka on a regular holiday. So, nga diliwat kita ikatulo. For work done in excess of 8 hours. Kanina, naton 200% para lahat tuyahan aton first 8 hours of work. So, makalinaliwat kita, mabalik kita, paano kung mag-extend ka, paano kung pinag-overtime ka ni boss, sigunta 2 hours or 1 hour. So, iba po naton, may kita sinisiring nga, mga additional gihapon nito nga nakakarawat ang aton worker. So, according to the labor advisory, for work done in excess of 8 hours, the employer shall pay the employee an additional 30% of the hourly rate on said day. So, kukwentahon ta naliwat ang iyo inuras nga sweldo. So, for example, ani mo hourly rate is 54.38 times 200% because it is a regular holiday hito nga adlaw times 130% for the overtime. Syempre, i-multiply naton kung pira ka oras nag-extend. Kay in excess na ini of 8 hours. So, that is 282.78 nga imo siring pa overtime pay for that day because regular holiday. So, ayan. Ngali kita, move on. Dahil kita dito sunod. Paano naliwat ko kung nagtrabaho ka on a regular holiday that falls on your rest day. So, kung rest day mo ito nga adlaw, for example, on August 25, rest day mo dapat, pero sumulod ka. Nagtrabaho ka. Kasi ganado ka magtrabaho, of course. So, sumulod ka na August 25, supposedly, rest day mo, sigunta, for example, gihapon, yung pa-report ka ni boss, kay kulang hintawo, so, sumulod ka. So, you shall be entitled to additional 30% of the basic wage of 200%. So, dito kakalimtan, nga ito nga adlaw, it imo basic wage is 200% because it is a regular holiday. So, on top of the 200%, nga imo sweldo, may additional 30% ka kung sumulod ka on your rest day that falls on a regular holiday. So, ang aton formula is basic wage times 200% times 130%. So, ayan. May ada ka 1,131 on that day provided nga rest day nimo. So, ayan. So, ang aton liwat last kung pananglitan ko
rest day mo dapat on ito nga regular holiday, and yet sumulod ka, nag-report ka sa office, and nag-extend ka pa, pinag-extend ka ni boss, nag-overtime ka, so amo liwat inihiya, it aton computation. So for work done in excess of 8 hours during a regular holiday that also falls on the employee's rest day, the employer shall pay the employee an additional 30% of the hourly rate on said day. So, parang same na ano kanina, aton special non-working day, except nga, 200% it imo basic wage itong adlaw. So, hourly rate times basic, times 200%, times 130%, times another 130%, times the number of hours worked. So, itong adlaw, it imo makakarawat kung ang imo hourly rate is 54.38 multiply by 200% kay regular holiday, tapos times 130% kay rest day mo, and then another 130% because overtime na hiya, times kung pera ka oras nag-overtime. So, for example purposes, and aton example, may daka ito 367.62 kung nag-extend kahin 2 hours during a regular holiday that falls on your rest day. So, ayan, sining pa, madetalye ini nga aton labor advisory, and kailangan himay-himay yun kasi may kinalaman niya aton compensation aton mga employees. Saring pa di man kita nakatula opisina, nagtatrabaho po ang aton mga workers, so dapat ang nisasweldo ni employer commensurate liwatan iya effort, labi na good kung may ada mga declaration of special non-working day or regular holiday. So, ayan po. This was issued by our Labor Secretary Bienvenido Ila Guesma on August 11, 2025. So, para ditohan gusto makita ang bugos ng Labor Advisory, you can browse it. Makikita gyapon ninyo ha amon Facebook page, Dollar Region 8. Nakashare po ini dito ang aton Labor Advisory. Labi na gud ang aton mga in charge at pagkukompute sweldo, you can have it downloaded po ha amon Facebook page. So, ayan, I hope nakuha nato ng importante nga detalye. Labi na nga tuhan aton mga employees gihapon para makabulig pa ira mag-decide kung ipabadayon nira plano nga diri sumulod or masulod hira. So, I hope we have given you the important information para gihapon input han iyo pag-decide kung masulod ba ka mo 21 or masulod ka mo 25. So, anyway, it's up to you po, pero amo ito aton pay rules according to the Labor Advisory number 11 series of 2025. So, ayan, may na po kita mga iba pa nga mga announcements. So, before that, ma-break ani kita for some few advertisements. Mabalik po ang aton program, Oras ang Dole, din hilagay hapon na FMR 100.7 or PRTV 12, PRTV Tacloban, and Dollar Region 8 Facebook page. Nais mo bang maging kawani ng gobyerno? Tara at alamin ang GIP ng DOLE. Ano ang GIP? Ang GIP o Government Internship Program ay naglalayong magbigay ng 3 hanggang 6 na buwang oportunidad na makapagtrabaho sa gobyerno ang mga estudyanteng nakapagtapos sa high school, technical vocational o kolehiyo upang madagdagan ang kanilang kapabilidad para mas madaling matanggap sa ninanais na trabaho. Para sa mga nais mag-apply sa GIP, tandaan na ikaw ay dapat 18 hanggang 30 taong gulang at dapat ang aplikante ay nakapagtapos ng high school o senior high school o di kaya ay technical, vocational o kolehiyo. Ano-anong mga kinakailangang dokumento para sa mga nais mag-apply sa GIP? Ito ay ang transcript of records para sa mga estudyante sa kolehiyo o certificate of graduation para sa mga nagtapos sa vocational technical schools at certificate of indigence mula sa barangay. Halina't matuto at madagdagan ang iyong kaalaman sa trabaho. Mag-apply na sa GIP ng DOLE. Isa ka bang kasambahay? Tara at alamin ang iyong mga karapatan. Ayon sa Republic Act 10361 o Batas Kasambahay, lahat ng kasambahay ay dapat tumatanggap ng buwan ng sahod na hindi bababa sa itinakdang minimum wage sa isang rehiyon. Kahit ikaw ay isang kasambahay, karapatan mong magkaroon ng weekly day off at makapagpahinga na hindi bababa sa 8 oras araw-araw. Gaya ng mga empleyado sa pribadong sektor, lahat ng kasambahay ay dapat nakakatanggap din
ng 13th month pay mula sa kanilang mga employers. At hindi lang yan, dapat lahat ng kasambahay ay may social benefits gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Tandaan din, bilang isang kasambahay, may obligasyon kang gampanan ng maayos ang iyong mga tungkulin ayon sa napagkasunduan sa employment contract. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, huwag mahiyang pumunta sa pinakamalapit na opisina ng Department of Labor and Employment. Ikaw ba ay may problema sa trabaho? Isena mo na! Ang SENA o Single Entry Approach ay isang programa ng Department of Labor and Employment na nagbibigay ng mabilis at walang kinikilingang pag-aayos ng problema sa trabaho sa pamamagitan ng 30-day conciliation mediation procedure. Sa bisa ng RA 10396 at Department Order 151 Series of 2016, nagkaroon ng mga Single Entry Assistance Desks sa bawat regional office ng DOLE. Alam nyo ba na sa SENA, ang mga hinaing ay hindi itinuturing na kaso? Pinakikinggan ang parehong panig ng empleyado at employer upang makarating sa isang maayos at voluntaryong kasunduan. Magtungo lamang sa pinakamalapit na opisina ng DOLE para makapaghain ng request for assistance. Pwede ka ring makapag-file online sa sena.dole.gov.ph. Siguraduhin tama at kumpleto ang iyong mga impormasyon at hintayin ang tawag ng DOLE para sa susunod na mga hakbang. Tandaan, pag may problema sa trabaho, isena mo! Ayan, nabalik kita didihan aton programa Oras ng Dole, din hilag gihapon po ha FMR 100.7, PRTV Tacloban, and live gihapon po ha aton Dole Region 8 Facebook page. So ayan po kaninahan aton before we break for advertisements po, gindiscuss natin ang Labor Advisory number 11, series of 2025. So para pohan ka-tune in pala, waray kaabti kanina atong discussion, you may visit our Facebook page, Dole Region 8, naka-share po din dito na amon. Na-share po namon ini nga aton Labor Advisory number 11 para han iyo siring pa reference, masayod ka mo han aton Labor Advisory number 11, series of 2025. So yan naliwat, kanina ginistoryahan tagahapon na no partihan sweldo, paano ang magiging kabutangan iyo sweldo kung nasulod ka mo on a special non-working day or regular holiday. So yan naliwat, syempre usapang sweldo kita yan na yan naliwat, makali kita hit aton importante nga announcement. So the Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Region 8, may ada kita importante nga announcement. So yun, I hope na mamati ang aton mga labinan aton mga interested nga mga parties, ang aton mga workers, employers, may ada po magbubuhaton nga sectoral consultation on minimum wage for industries and kasambahay. So amo na po ini, damo ini napakiana kasi labi na nga nakita na hirahan mga wage increase sa ibang regions. So din hiliwat po Region 8 since harani na siring pa anniversary han aton existing wage order. Magkakandak po an aton wage board or the Regional Tripartite Wages and Productivity Board in series of consultations, sectoral consultations on minimum wage. So san-o ngandiin po inihiya. So gina-announce namon ini para masayod an aton mga siring pa parehas management and employee sector, pati gihapon na naton mga kasambahays and other interested parties. So on August 27, yan nga bulan, may ada usap po nga consultation pagbubuhaton ha Ormoc City didto ha sa Bean Resort Hotel. But bago po ako mag-proceed, gusto namo nag-emphasize nga diri hiya siring pa ang slots diri unlimited. So kumbaga may alala po ini slots and wage board siring pa due to the limited funds gihapon may adala kita limitado nga slots ini. So first come first serve, that's why gina-announce ini namon para didtuhan mga gusto mamati or mag-contribute, makahatagin input during the sectoral consultation. So uunahon ko na pag-announce, you have to contact the RTWPB kung interesado po kamo mag-participate or mag-attend hini nga sectoral consultation. So naka-flash po an aton contact number. So para dito na diha na mamati ha radyo, you can call the RTWPB at
888-2637. Or kung syempre gusto niyo yung cellphone na number, pwede gihapon ka mo tumawag or mag-text dito RTWPB to reserve your slots. Ang ira po numero is 0920-879-0314. Parahan landline 888-2637. So, ayan po. Siyahan po nga sectoral consultation pagbubuhaton Hasabin Resort Hotel Ormoc City. Alas 8 ini and pagtikang. So, August 27, that is a Wednesday. So, hino po ang pwede hini maka-join. Kung ikaw ay na-represent in management sector, or sigunta tag-iya ka hinusa nga establishment, or representative kahit imo employer, you can join the consultation. Or ikon ikaw inusa nga empleyado, labors from the employee sector, pwede ka gihapon makapamati or maka-attend, makahatag it imo input during this sectoral consultation. Or kung ikaw is usa nga kasambahay, pwede ka gihapon po mag-attend. Or masaring hino man ini nga other interested parties, pananglitan kung ikaw in local media practitioner, pwede ka gihapon po maka-attend. So dapat pa-reserve kita yung slot RTWPB because saring pa limited slots la po ini an aton pwede ma-accommodate. So ayan, after po August 27 nga sectoral consultation Ormoc City, another consultation will be conducted didto liwat Maasin City. So September 3, Wednesday gihapon, magtitikang alas 8 haaga didto po Maasin Country Lodge and Restaurant, Maasin City. So ayan, i-rundown ko na po. September 17 liwat, Wednesday gihapon, may gihapon sectoral consultation didto Prim Hotel Borongan City. So tuliwat inihi Eastern Summer, September 17, Wednesday gihapon didto po Prim Hotel Borongan City. And an aton last nga sectoral consultation pagbubuhaton liwat Calbayog City on September 18, 2025. Thursday liwat inihiya. Kumbaga magsunod. After Borongan on September 17, on the following day, September 18, an aton liwat consultation Calbayog City, which is pagbubuhaton Business Development Center NWSSU Calbayog City. So amoy nihiraan aton mga series of sectoral consultations nga pagbubuhaton ni Regional Tripartite Wages and Productivity Board. So kumbaga diri pa hiya sugad ka open for all kay limited slots you have to call the RTWPB to reserve your slots. Pwede na kamo yan na. Kung nakakambati kamo yan na akon, you can call RTWPB at 888-2637 or call them via cellphone 0920-879-0314. So, after po hini nga aton mga sectoral consultations, may adaliwat na pagbubuhaton nga public hearing an aton wage board. So, inhiya amo na yan open to all. It will be conducted on October 6, 2025, Thursday. Alauna po hiya magsa-start dito Avior Hotel, Abukay, New Bus Terminal, din hina Tacloban City. So, public hearing na niya, kumbaga amo na ini ang siring pangatanan-tanan, iglalatag na ni wage board, public hearing. So, pwede na ini ang aton mga mag-attend, ang aton mga tanan nga gusto mag-attend ang aton public hearing. So, ayan po. Para sectoral consultations, again, kaklaro namon, you have to reserve your slots. Kasi kung waray po kamo slot, makadto kamo venue, may possibility po nga diri na kamo ma-accommodate kung waray na po bakante nga slot ni RTWPB. So, yan na pala. Kung gusto niyo mag-participate, kasi importante ni nga aton sectoral consultations. As we all know, amoy ni an aton saring pan nagtitikang dila na aton proseso kung angay na ba mag-increase na liwat hin aton minimum wage. So yun, may dahin din mga importante nga mga workshops or kundiin kinahanglan ang iyong mga inputs during the workshop or during the consultation. So ayan po, para dituhan mga interesado, tawag na kamo wage board, yan na, dituhan aton mga numbers nga na-mention kanina. So, an aton po RTWPB, it is composed by
may nakita sila nga mga board members so dirila inihi Dole is the chairman, may nakita mga vice chair composed of the regional director of the DepDev and dating NEDA, so DepDev na yun and then the regional director of DTI or Department of Trade and Industry. And aside from that, tripartite hiya so karagsigon, aside from the government nga nagre-represent may naghapon kita representatives from the labor and the management sector. So may nakita mga board members nga siring paamot na represent hit iyo sector, both the labor and the workers or employees sector. So ayan po, importante itong announcement, that's why siring pag di-disseminate ini nato, naka-share gihapon ini aton Facebook page. Gusto naton damon makasabot kasi damo kasi napakiana, ma'am, nag-increase na po region sugad hini. How about region 8? So siring pa amo ito may kita proseso diri lahiya siring pa kung gusto na niyo mag-increase dayon. So we have to follow a certain process. An RTWPB na ito't mag-explain once kamo in maka-attend gihapon hit sectoral consultation. So para kamo maka-attend, reserve your slots now. So ayan, makadiliwat kita usa pa nga maupay nga sumat. So yan naliwat didihan aton mga siring pa accomplishment ni Dole, hanamon pag-implement hanamon mga durodilain nga programs. But for this episode, we would like to highlight an aton livelihood program or the Dole Integrated Livelihood Program, DILP. So we would like to feature an aton naging turnover aton mga livelihood assistance didto po Katarman, Northern Samar. So we would like to thank an aton Northern Samar Field Office for this report, and pati gihapon ditohan Provincial Government of Northern Samar headed by Governor Harris Christopher Ongchuan for allowing us to share this good news gihapon and for the pictures that we have grabbed from your office during that event. So, nahinabo po ini nga atong turnover last August 11, 2025. So, may ada kita mga mananahi or tailors nga nagpakakarawathin livelihood assistance in the form of sewing machines. So makikita niyo yan nakikita ha TV, may ada po kita mga gin-turnover nga mga sewing machines and other sewing materials and tools. Ditohan aton mga tailors from various barangays Katarman, Northern Samar. So 21 inihira nga aton mga beneficiaries nga tailors or mananahi. 21 nga mga tag-urusa inihira no ginpanagan naton sewing machines. So this initiative in partnership po or in collaboration with the siring pa Provincial Economic Development and Investment Promotions Office or PEDIPO hanaton Northern Samar nga province. So siring pa collaborative effort yan ni Dole and the province of Northern Samar an aton program nga DILP in collaboration with the Barangay Livelihood Empowerment and Sustainability Program hanaton Provincial Economic Development and Investment Promotions Office or PEDIPO Northern Samar. So present during the turnover hatong event, of course, an aton governor of the Northern Samar, Governor Harris Christopher M. Ongchuan. And of course, from the Dole's side, liwat nakadton aton livelihood development specialist, Mr. Romeo T. Camarines Jr., representing our chief or the head of the Dole Northern Samar Field Office, nga Engineer Primo N. Guarin. So, ayan, so damo gihapon na nakadto, present gihapon and members of the provincial government's Food Security and Sustainable Economic Development Cluster. So, nakadto an aton head PEDIPO, Mr. John Allen Bourbon. So kung diin siring pa naging successful ang aton turnover ditohan aton mga beneficiaries. Siring pa inihiya in usang testament or proof nga kung may ada collaboration or convergence ang aton mga agencies, ang aton mga government offices, talaga nagiging malinampuson. May ada nagpapaka-benefit nga aton mga kliyente, an aton mga, in this case, an aton mga beneficiaries and sewing machines. Siring pa, they will now be sewing for success
tungod hini nga aton pakikigsumpayay ha office and aton province of Northern Samar. So ang kantidad po hini nga aton project umabot po in 630,000 pesos. Oo, so this is under our DOLE Integrated Livelihood Program. So hadto nga aton siring pa naging turnover, kumbaga it marks an important nga siring pa milestone didtuhan aton convergence with the province, and I hope magpadayon ni siring pa it will really bring impact didtuhan pakabuhian aton mga workers, labi na didtuan mga nagtatrabaho ira mga panimalay an aton mga self-employed. So yan this is a good news kay nakaghatag kita interventions didtuhan aton mga workers didtuhan Northern Samar. Pwede gihapon po ini manabo haiyo mga probinsya, haiyo mga lugar, this can also be done. So an pakiana yan na anon liwat kuno an way para kung ikaw na mamati gusto mo gihapon magkamay-adahin livelihood. So through our DOLE Integrated Livelihood Program, pwede po kamo mag-apply. Oo, so syempre may kita hini guidelines para han pag-availhan aton DOLE Integrated Livelihood Program. So ato kanina makikita niyo kuan hera, grupo herahin mga mananahi. So may mapakiana or magwo-wonder ka mo paano daw la ako makaka-avail gihapon hinsugad nga pakabuhi tikang nga gobyerno pinaagihan DOLE. So naton po first ito pwede ka mo magdaop han iyo LGU or haiyo siring pa opisina han ayo mga peso, pwede ka mo dumaop dito pag-inquire, pwede liwat po ha DOLE, mag-inquire gihapon ka mo. So pero kung grupo ka mo we are encouraging kung grupo ka mo sigunta paprehas ka mo may skill for example may skill ka mo pagluluto or may skill ka mo sigunta welding for example man lano, you can avail as a group. So you only have to register as a workers association haamon po opisina. So masaring ka mo ma'am paano kami makakapa-register. So simple la po, you can actually visit our office para mag-inquire paano ang pag-registerhan iyo grupo para kamo maging registered workers association. Kasi manggod an aton mga LGUs or an aton sinisiring nga mga co-partners, an aton ito tatagan is dapat accredited ni DOLE as a workers association. So first step ito talaga, magpa-accredit po kamo as a workers association. May dala kamo kailangan i-meet na mga requirements. So, pero kung siring pa kamo in burubata or techie, maaram kamo computer or kaya niyo mag-online, pwede gihapon po online ang pag-register through our hours system. So, an online union registration system or hours.dole.gov.ph. Pero kung waray ka mo access to internet, waray problema po, you can visit any field office nga hirani ha iyo. So may ada po ito list of requirements nga pwede niyo ma-access gihapon dito amon mga in charge an aton workers association registration. So ini manggudiya may dako di nakalista para ditohan mga nagplaplano nga magbuohing grupo, maging workers association kamo. It require ha ni DOLE as aniyo name of applicants, association officers and others as may listahan ito dapat kung hinon iyo mga members, kung hain hira na okoy. Tapos dapat nakag-meeting ka mo, may naka mo minutes an iyo meeting as a grupo nga hinan iyo list han members and attendance kung hino nag-attend hito nga iyo meeting han iyo asosasyon. And then of course may adaliwat ka mo kung exist na ka mo an iyo grupo or an iyo association for 1 year or more, aaruan na ka mo ni DOLE financial reports or mga financial statements. Pero kung waray pa ka mo mag 1 year ka poporma pala niyo or kasi rin pakabubuo pala niyo grupo, dili pa ka magre-require ni DOLE financial report. And of course, aaruan gihapon ka mo niyo constitution and bylaws
pati ang iyong minutes of adoption or ratification of the bylaws. Ngahin, of course, kung hino ang mga nakadto nga nag-ratify. So, ay kamo kubara ka masing mo, makuri man ito hiya pamatiun. You just have to visit our office. Iga-assist po kamo amon mga officers nga in charge han pag-registerhin mga workers association. So, that is the first step para po kamo makag-avail hini nga aton mga livelihood interventions sa gobyerno or through our program, the Dole Integrated Livelihood Program. So, may mga pakian naman, pwede akula, individual mag-avail, pwede gihapon po. So, you can also apply as an individual, magsasubmit lagi hapon ka mo individual business plan. So, siring pa ini nga aton program, it is inclusive, siring pa para inihan aton mga marginalized nga mga workers ngahin aton mga siring pa kailangan enhancement or kailangan mabuligan ang ira mga existing nga mga pakabuhi. So that is Dole Integrated Livelihood Program, and we would like to congratulate the successful turnover of livelihood assistance to the Northern Samar. So, anotong successful collaboration of the Dole Northern Samar Field Office and the Office of the Governor, the Provincial Government of Northern Samar through the Provincial Economic Development and Investment Promotions Office or PEDIPO. Thank you so much po. And syempre, thank you so much kan Mr. Romeo T. Camarines Jr. or Junjun for providing also some updates on this. And of course, han office ni Governor for allowing us to share the beautiful photos taken during the turnover last August 11, 2025 dito Sumuroy Hall, Provincial Capital. So, ayan po, these are news that are really worth sharing iyo. So para didtuhan mga nagusto nga maka-avail gihapon, do not hesitate to go to your PESO ato mga public employment service offices. Maaram po ito hira, tututduan kamo kung paano kamo makaka-avail, or kung harani kamo sa opisinahan Dole, you can also visit our field offices. So para ma-review nato may dapok kita opisina Palo, dida Leyte Academic Center, amo po ito aton Dole North Leyte Field Office. So kung kamo inaokoy first and second district of Leyte, ada kamo pasyada. Dida po Dole Northern Leyte Field Office Leyte Academic Center, Palo, Leyte. So may daliwat po kita opisina Ormoc City. Pwede gihapon po kamo pumakadto kung kamo inaokoy third, 4th or 5th district of Leyte kasi may dainihira areas of jurisdiction. So para liwat ditohan mga taga Southern Leyte, may ada kita opisina Maasin City, and we also have office Naval Biliran para mga taga probinsyahan Biliran, and nga niliwatan aton Samar, may ada kita opisina Katbalogan City for those nga naukoy or na-reside province of Samar. And of course, nga tuliwatan aton mga taga-probinsya Eastern Samar, we have Eastern Samar Field Office located at Borongan City. And aton saliwat nga opisina Katarman Northern Samar to cater our clients nga naukoy province of Northern Samar. So, amo ito hiyan, aton mga opisina nga pwede niyo daupan anytime kung may da kamo mga problema or mga queries regarding your employment. So, in-emphasize nato related trabaho po nga mga problema, of course. So, ayan po, we are always ready to serve. Abri po naton mga opisina, of course, except dahil August 21 and August 25 because it is a special non-working day and regular holiday hito nga mga adlaw. So, pero aside dito nga mga holiday, abri po ang aton opisina. So, you can visit us kung may da kamo mga pakiana. We are more than willing po to assist and help you. So, ayan, dinhi po naton pansamantala tatapuson ang aton programa yan nga adlaw. Mabalik liwat kita next week, Friday gihapon, dinhi lagi hapon FMR 100.7 ngahin PRTV Tacloban kung kamo nagkikita TV. And of course, kung mobile kamo, you can also watch us live through our Facebook page, Dole Region 8. Para po hindi pa naka-follow, please follow us to learn latest updates
and announcements regarding labor and employment dinhi po ha Region 8. So ayan po, thank you so much for tuning in. Thank you so much for listening to our news sa naton sharing naton labor advisory number 11. I hope may da ka mo nakuha nga importanteng impormasyon. So para han naka-miss han kanina nga mga discussion, pwede pa niyo ma-review ini nga aton episode. This will be also uploaded han aton Facebook page. So ayan po, damo nga salamat and magkita-kita kita otro sunod nga semana. And inilagi hapon po ang inyong host, Norma Ray S. Costimiano. And damo nga salamat. God bless you all. Maghinay po kita nga tanan. Good morning, Eastern Visayas. Iyo pala nabatian ang orasan dole. Updi kami utro hausan na liwat nga episode nga puno ni impormasyon parte hitong panarabahuan mga programa nga proyektohan Dole Region 8. Oras handole kada biyernes alas 9:30 ngada alas 10:30 iton aga dinhilaha FM Radio 100.7 ngan ha PRTV Tacloban.